हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, समस्त को कृष्णा एकेडमी क्लासेस को बहुत बहुत स्वागत। तो आज आम पढ़ा करेन्ट अफेयर मार्च 6 तो चलतु स्टार्ट करवा वीडियोटी। तो फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छी देखा। डिजिटल अधिकारी गोष्ठी जोटा कि एक्शन वर्तमान द्वारा ग्लोबल इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 को किए शीर्ष में छुईची। किए शीर्ष में छुईची माने म्यांमार केते थर होईची 85 थर शटडाउन होईची। कहीं माने जमती कि हिंसा है माने बाड़ाबाड़ी है कौटी एग्जाम लीक है तो से इंटरनेट को शटडाउन करा जायछि केते 85 थर। वर्ल्ड रे टोटल आमर वर्ल्ड रे टोटल होची 296 थर शटडाउन करा जायछि। आउ इंडिया सेकेंड होची इंडिया जोटा कि 84 थर होईची। कोठी ना मणिपुर रे बेसी थर होईची। बुझीला। तापर सेकेंड क्वेश्चन कौन देखिबा हमें। निकटरे आलोचना करा जायतिबा न्यू इंडिया समवायिक बैंक कहा सहित जड़ित। एटा होची मुंबई रे जड़ित। ए जो समवायिक बैंकटा तमे जमती आम ग्राम बैंक रे इंटरनेट कनेक्शन की एटीएम पेटीएम न थाए से टाइप रे एई बैंकटा। तो तापर आसिला 3 नंबर भारतीय सैन्य सेना केउं देश सहित मिलित सामरिक अभ्यास करिसेंती जोटा कि धर्म गोरुडियन जोटा कि षष्ठ संस्करण आरंभ करथिले जोटा कि भारत और जापान मध्य होईची। ठीक अच्छे। यहाँ क्वेश्चन एग्जाम रे पड़ी पारे से यहाँ बहुत बहुत इम्पोर्टाट। एक्सरसाइज गुड़ाक सब देखी देखी जाइए जोटा कि एक्सरसाइज जितक जहाँ अच्छी सब देखी देखी जाइए। तापर आसिला 4 नंबर कौन अच्छी ना बिग बैंग परे घटिथिबा घटना जानबा पाई नासा क्यों मिशन आरंभ करछि। बिग बैंग माने कौन ना आमे एटा जो जोग्राफी पढ़ा एटा लॉन्ग क्वेश्चन गोटे पड़े तो यहाँ को पूरा डिटेल्स आपण मानको बुझेबी। बिग बैंग होची कौन ना आमर जिते मिलियन ईयर पूर्वर जिते पृथ्वीटा सृष्टि होता ता विषय जानापी कि फास्ट कौन होता ना बिग बैंग तैयारी माने छाड़ते। तो एबे पुणी से मिशन आरंभ करा जायछि जोटा कि स्पेरक्स मिशन। एटा को पूरा मन रखिए बिग बैंग पर स्पेरक्स मिशन। एटा क्वेश्चन निहाती आसीबो आमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोटा कि ओपीएससी ओसीएस रे पड़िबो। तापर आसिला 5 नंबर बाफेट पुरस्कार 2025 रे किए श्रेष्ठ चलचित्र पुरस्कार पाइछि जोटा होची कनेक्टले। एटा भी भेरी भेरी इम्पोर्टाट। तापर आइला भारतर 26तम मुख्य निर्वाचन कमिशन भावे किए नियुक्त होइछन्ती ना ज्ञानेश जी जोटा कि 26तम मुख्य निर्वाचन कमिशन इलेक्शन कमिशन जोटा कहबा तांकर कार्यकारी 6 वर्ष आउ 65 हो गले आउ कर परिबे नाही। तापर आसिला 7 नंबर कौन अच्छी ना देश में प्रथम ग्लोबल दक्षता केंद्र जोटा कि जीसीई नीति केउं राज्य उन्नति करा जायछि सेटा होछि मध्य प्रदेश रे। तापर आसिला 8 नंबर जोटा कि रिसेंटली कौन होछि ऋषिकन बीच रो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट को अस्थायी भाव में स्थगित करा जायछि। यार बेलाभूमि कोठी अवस्थित एटा होछि हमरो फाउंडेशन एनवायरनमेंट एजुकेशन। एटा होछि हमर आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम रे अवस्थित। कौन पाई कि हमर जोटा हम ब्लू फ्लैग हमर जो पुरी रे दे जाइछि तो सेटा को विशाखापट्टनम जो ऋषिकोंड बीच रे सेटा को रद्द करा जाइछि। काहे ना फास्ट होछि कारण पार्किंग सुविधा नाही। फास्ट होछि सिक्यूरिटी सिस्टम नाही। तापर होछि बेसी कुकुर माने बुलुछन्ती सेति लागि एटा को रद्द करा जाइछि। तापर आसिला निकटरे एआई ग्रॉक 3 किए उन्नति करछन्ती ना यूनिक मक्स। एटा भी भेरी भेरी इम्पोर्टेंट। एआई टा भी बेसी होउछि। तापर वंचित महिला मानको उन्नति पाई निकटरे जसफ्ला पदक्षेप किए आरंभ करछन्ती ना गुजरात। जो माने वंचित महिला माने रही गले तांको प्रति कि जसफ्ला पदक्षेप किए आरंभ करछन्ती गुजरात रे एटा स्टार्ट हेछि जो महिला माने वंचित रही जाइछन्ती। निकटरे भारतीय सैन्य जल थल रक्षा 2025 नामक उपकूल सामरिक अभ्यास केउंटरे हेछि ना गुजरात रे हेछि। एगुड़ा भेरी भेरी इम्पोर्टेंट। एक्सरसाइज जितक बारंबार कहूँ जहाँ अच्छी नेट रू देखिए लिखिदेवे ना मुझे गोटे एक्सरसाइज पूरा डिटेल्स वीडियो नहीं आसबि। तापर आसला बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 किए होइछन्ती मानु भैकर। तापर आसला 13 नंबर
ଯୋଗୀଯୋଗା ଟର୍ମିନାଲ ଭାରତ ଭୁଟାନ ଓ ବାଂଲାଦେଶ। ଭାରତ ଭୁଟାନ ଆଉ ବାଂଲାଦେଶ এই ତିନିଟା ତ୍ରିପକ୍ଷୀ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି? ଆମର ଆସାମରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଏଇଟା ବି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇକୋନୋମିକ୍ରେ ପଢ଼ିପାରିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ କିଏ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି? ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆସିଲା 15ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଯେଉଁଟାକି ICRER ସାଇଟ୍ 2025 ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଡିଜିଟାଲ ଉପରୋକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଭାରତ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି? ଯେଉଁଟା ଡିଜିଟାଲ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 28ରେ ଭାରତ ରହିଛି। ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ କେଉଁଠାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଓପନ୍ ଏୟାର ଆର୍ଟ ୱାଲ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି? ଦିଲ୍ଲୀରେ। ଓପନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ଆର୍ଟ ଡ୍ରଇଂ, ତ ସେଇଟା ଉଦ୍ଘାଟନ କୋଉଠି କରିଛନ୍ତି ନା ଦିଲ୍ଲୀରେ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ 17ରେ ଦେଖିବା ଭାରତ ଲିଥିୟମ୍ ଖଣି ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ କାହା ସହିତ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଯାଇଛି? ସେଇଟା ହେଉଛି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା 18 ନମ୍ବରରେ ରହସ୍ୟମୟ କାନ୍ଦୁଥିବା ରୋଗ ହେତୁ ନିକଟରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କେଉଁଠାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ କାନ୍ଦୁଥିବା ରୋଗ ବାହାରିଛି, ସେଥିରେ କାଙ୍ଗେ ଯେଉଁଟାକି ଜାୟାର, ଏଟାକୁ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖିବେ, ଏ ମ୍ୟାପ୍ ଅନୁସାରେ ଆସିପାରେ ଏକ୍ଜାମରେ। ତ କାନ୍ଦୁଥିବା ରୋଗ ମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଲୋକ 50 ଜଣରୁ ଅଧିକ ମରିଗଲେଣି, ଏଟା କାଙ୍ଗେରେ ହୋଇଛି। ତାପରେ 19ରେ କ'ଣ ଅଛି? କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ JP ନାଇଡୁ ଅନୁଯାୟୀ 1 ଲକ୍ଷ ଜୀବନ୍ତ ଜନ୍ମର ମୃତ୍ୟୁହାରରେ କେତେ, ମାନେ ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁହାର କେତେ? 100 ଲକ୍ଷରେ ଯଦି ମା ମାନେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ 100 ଜଣ ମା ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇକୋନୋମିକ୍ରେ ପଢ଼ିବ କି ମଦର୍ସ ବିଷୟରେ କିଛି ପଢ଼ିବ, ଏଇଟାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ନିକଟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ODIରୁ ଅବଶେଷ ଘୋଷଣା କରି ଟାଉସିଟ୍ କ୍ରିକେଟ କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ। 21 ନମ୍ବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେଉଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି? ଯେଉଁଟାକି ଅକ୍ଷମତା ଭିତ୍ତିରେ ଭେଦଭାବ ବିରୋଧ ଅଧିକାର, ଏଇଟାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଛି, ମାନେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଏଗନେଷ୍ଟ ଡିସେବିଲିଟି ବେସ୍ଡ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍। ଏଇଟାକୁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିହାତି। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର 6ରେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ରହିଲା ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚ 7 କାଲି ଆସିଯିବ, କି ଆଜି ଦେଖୁଛି, ଯଦି ଟ୍ରାଏ କରିବି ନେଇ ଆସିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।